Poslednje pismo Gavrila Principa. 28. juna 1914. godine, na Vidovdan, Gavrilo Princip u Sarajevu sa 2 hica ubija austrijskog nadvojvodu prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Mesec dana nakon toga Austro-Ugarska carevina objavljuje rat Srbiji i time započinje Prvi svetski rat. Svoje prvo i poslednje pismo Gavrilo Princip je poslao iz Sarajevskog zatvora 25. oktobra 1914. godine svojim roditeljima na adresu Petar Princip, poštanski poduzetnik, Arežin Brijeg, Via Strmica, Dalmacija, Bosna. Gavrilo u pismu piše: Dragi roditelji, prije svega vas molim da mi oprostite na velikoj nesreći i žalosti koji sam vam nanio. Ja sam inače zdrav, no to ne znači ništa. Da li sam bolestan ili mrtav, to mi je potpuno radi mene svejedno. No meni je jedino žao vas i cijeloga naroda zbog nesreće koja ga je snašla. Meni i mojim nesrećnim drugovima već je rasprava svršena, a u četvrtak će nam se proglasiti osuda. Kakva će biti ne znam, ali bih najvolio da me na smrt osude. Ne mogu vam pisati o svojim duševnim mukama, no to vam i ne treba znati. Kako sam rekao, oprostite mi i pomirite se s tim da mene više nema. A ja vas volim i ljubim iznad svega srca i duše. Gledajte na svaki način da Nikicu školujete. Više ništa nego bezbroj poljubaca vama i svima koje poznam. Mnogo vas voli i poštuje vaš sin Gavrilo. Na suđenju koje je održano u Sarajevu, Princip izjavljuje: Ja sam jugoslovenski nacionalista, težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena pod bilo kakvim političkim oblikom i za njihovim oslobođenjem od Austrije. Princip je osuđen na 20 godina zatvora, što je bila maksimalna kazna za njegovu starosnu dob, a kaznu je služio u tvrđavi Terezin, današnja Češka. Gavrilo je bio okovan u samici gde je živeo u teškim uslovima i bolovao od tuberkuloze. Prebijan je zverski, sistematski, bukvalno svakodnevno. Specijalitet zatvora bilo je mučenje tako što bi ga stavili u drveno bure u koje je prethodno bilo zakucano mnoštvo velikih heksera, pa bi ga kotrljali u takvom buretu dok bi se veliki hekseri zabadali u Gavrilovo izranjavljeno telo. U vlažnoj ćeliji, puno pacova, na golim daskama, svaki treći dan davana mu je čorba koja je bila gora od splačina. Bolest mu je toliko oštetila kosti da su mu morali amputirati desnu ruku. U januaru 1916. godine Princip se bezuspešno pokušao obesiti peškirom. Od februara do juna 1916. Princip se 4 puta sastao s austro-ugarskim vojnim psihijatrom koji je napisao da je Gavrilo verovao da bi se svetski rat desio bez njegovih postupaka i da se ne osjeća odgovornim za katastrofu. Gavrilo Princip je preminuo 28. aprila 1918. godine, 3 godine i 10 meseci nakon atentata. U vreme njegove smrti, oslabljen neuhranjenošću i bolesti, težio je oko 40 kg. Strahujući da bi njegove kosti mogle postati relikvije za slovenske nacionaliste, zatvorski čuvari tajno su Principovo telo sahranili u neoznačen grob, ali češki vojnik koji je učestvovao u sahrani zapamtio je lokaciju i 1920. godine Princip i ostali vidovdanski heroji eshumirani su i njihovi posmrtni ostaci prebačeni su u Sarajevo, gde su zajedno sahranjeni ispod kapele vidovdanskih heroja na groblju Svetih Arhangela. Na kapeli se nalazi citat vladike Petra II. Petrovića Njegoša: Blago tome ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.